Veliki pozdrav svima, ja sam Sarpi, vi ste na kanalu Sarpi TV i evo nakon mjesec dana kako izašao kod nas na kanalu Xiaomi 15T Pro. Nisam radio otpakivanje, evo čisto da vam pokažem u kutiji nemate punjača, nažalost imate samo iglicu za vađenje sijema, imate kabel, imate ovu silikonsku maskicu koja se meni baš ne sviđa, ono Realme fazon, ali dobro. Šta vam kažem, prema što krenemo, želim sve vas da pozovem, lupite like, komentarišite nešto, podelite ovaj video, tako pomožete rad moga kanala. Da, ostanem nezavisan kao što sam do sada bio. Evo, pogledajte telefon. 210 grama težak. 8 mm debel i tanak, aluminijumski frame, sa leve strane pogledajte. Taster za paljenje i gašenje, sve to čvrsto, nema šta, ništa ne mrda, povećavanje i smanjivanje. Gore, pogledajte, nemate ništa, sa leve strane isto nema ništa, dole imamo USB Type-C, imamo zvučnik, imamo fioku za dve nano SIM kartice i možete da ubacite dve eSIM kartice, samo dve mogu da budu aktivne. Napred imamo fabričku foliju i to pozdravljamo, svaka čast. Ispod toga je Gorilla Glass 7i zaštita, kao što sam rekao aluminijumski je frame, ali leđi. Fiberglass, to je za mene plastika. Pitao sam Gemini šta je fiberglass, to su neke staklene niti uvaljene u neku smolu. To kvari utisak ovog telefona, znači nisam radio otpakivanje neke prve utiske. Onako kad držim ovaj telefon u ruci, pogotovo kad dodirujem ova leđa, poprilično jeftino deluje, nažalost je tako ovako. Telefon mi se jako sviđa, sem što je cigla u ruci, ima oborene ivice ovog kamernog bloka i to je skroz ok. Vamo imate tri kamere, ovo ovdje nije fake otvor, ovdje se nalazi infracrveni senzor za upravljanje klimama, televizorima i tako dalje. AMOLED ekran, 144 Hz osvežavanja, 3840 PVM i 3200 nit u piku. 1280 x 2772 piksela, 19,5:9 i odnos stranica i otprilike 447 je PPI. Kao što vidite, vidljivost na suncu je fantastična. Evo pogledajte kako radi ovaj senzor, znači čim munjevito zaklonite always on display, on automatski gasi. Znači nema šta da se čeka, znači čim zaklonite senzor, always on se gasi. Ovaj telefon ima pravi always on display kao što vidite, ajmo da pogledamo kakav mu je optički čitač otiska prsta. Ajmo. 3 put za redom, odlično. Evo pogledajte face unlock, bum, bum. Ma fantazija, odlično radi. Evo vam ga Samsung S25, ajde da proverimo njega. Pogledajte. Pogledajte ovo, majko mila, S25, evo sad je odradio kako treba. Biometrija na ovom telefonu je za mene skroz ok. Ovaj telefon izašao sa Androidom 15, nažalost izašao je već sa starim Androidom. Pogledajte, security zakrpa je za 1.8. Znači njemu je security update zastareo, Android 15, znači on je izašao sa već zastarelim Androidom. Znači Android 16 je već aktualan, jedva sam našao negdje podatak da su obećali samo 4 Android nadogradnje, meni to nije neki problem, ali evo, čisto da napomenem, HyperOS 2.0 je u njemu, pokreće ga MediaTek Dimensity 9400 Plus izrađen u 3 nanometra, ovaj konkretno model ima 12 GB rama i 512 GB UFS 4.1, one brze memorije. Evo radimo 20. krug ovog ekstremnog stresnog testa da vidimo te temperature. Ja odmah mogu da vam kažem ovako držeći ga u ruci da je to mlak telefon, kao da držim neki kršić. To je nevjerojatno da ima flagship procesor, a da uopšte nije toliko vruće. Evo pogledajte, 43,2 sa prednje strane. Nevjerojatno. Evo pogledamo ovdje nazad gdje procesor treba da se nalazi. Znači on je ovdje još i hladniji. Znači 41,5 do 42 stepena maksimum. Sad čekamo rezultate pa ćemo da vidimo. Evo telefon je upravo završio. Evo pogledajte stabilnost 67,7. Pogledajte te brojke. Nisu to loše brojke. Nije malo. Evo pogledajte, temperatura je išla od 26 stepeni do 44 maksimum. Frame rate. Evo pogledajte brojke na Antutu testu. Temperatura 10 stepeni, išla gore, baterija 6% dole. Posle onog Red Magica, svaki je kod dečja igračka, šalim se, pogledajte, dobre su to jako brojke. I pogledajte brojke od Geekbencha 6.
To vam je to što se tiče zagrevanja i što se tiče snage ovog telefona. Ako ste vidjeli kakav je u testovima, možete reći fantastičan i ovo telefon, pogotovo ima to neko hlađenje, fantastično, vidjeli ste grejanje, nemamo reći, vidjeli ste i sami, ne znam šta da dodam. Ima stereo zvuk, Dolby Atmos tehnologija, Wi-Fi audio, HRS. Evo, sada ćemo pustimo nešto, pogledajte ovu autorotaciju, to pokazujem na svakom telefonu. Sada ćemo da pustimo nešto da čujemo kako se čuje ovi stereo zvučnici. Evo, počeo sam dolaski neku krš melodiju, dole kao što vidite otvor za zvučnik, gore je nažalost samo slušalica poziva. Evo, počeo dolaski. Meni je ovaj zvuk stvarno dobar, jasan, glasan, kako treba da bude. Ovaj telefon podržava Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, ima infracrveni senzor koji se nalazi ovdje, to sam već rekao na početku. Nažalost, USB Type-C 2.0, ne znam zašto. OTG podrška, Proximity, odlično na ovom telefonu. Jedino je problem što kada sa nekim razgovarate, ako ste zavaljeni i ležite, autorotacija vam je upaljena. Ovaj Proximity zna da odreaguje kako treba, znači ako je uspravan telefon i sedite i stojite, to je perfektno, ali ako ste zavaljeni i ležite, na primjer, telefon je ovako u nekom horizontalnom položaju, kad ga odvojite od uveta, zna da ne upali ekran onako kako treba, vjerojatno zeza onaj Google Dialer. Što se tiče ovog HyperOS, ja sam stvarno zadovoljan, znači sve radi brzo, munjevito, ja nisam našao nikakvu zamjerku na ovom telefonu, fantastično radi. Nema onaj dupli tap za gašenje ekrana, ali ima fabrički widget u njemu, znači kliknete samo jednom na ovaj widget i gasi se ekran, što je skroz meni ok. Ne morate ko na nekim telefonima kao na Pixelu, na primjer, da skidate neke sumnjive aplikacije sa Play prodavnice, nego već imate opciju samog widgeta u telefonu. Spuštanje kontrolnog centra sa pola ekrana, lako se radi, prevučete ovako na levu stranu, pročitate notifikacije ili možete odmah sa leve strane da spustite notifikacije, to je meni skroz ok, ima ovaj pametni sidebar sa strane. Ovaj telefon ima onaj dupli prostor, ima dualne aplikacije, možete da zaključate određenu aplikaciju, ne gasi ekran, to je podešeno, na primjer, dok gledate u njega, ne morate da se brinete da gasi ekran, da tapkate ovako po ekranu, znači on vas provali kad vi gledate u ekran i ne gasi ekran, to je meni skroz ok. Kad spustite ovako kontrolni centar sa pola ekrana, znači ovaj točkić za setting se nalazi tu, odlično, ne morate gimnastikom da idete gore dole. Evo, čisto da vam pokažem, HyperOS kao HyperOS, ništa sad tu nisam vidio nešto wow, ali eto, da vam pokažem ovaj connectivity sa nekim drugim uređajima. Ja nisam to sve probao zato što ja nemam mnoge uređaje s kojima bi to probao, čisto da vam pokažem, znači razne opcije koje ima Xiaomi, taj Hyper AI, tu veštačku inteligenciju, to je vama dobro koji znate dobro engleski jezik ili neke veće svetske jezike, to nisam se nešto bakćao sa AI, to Xiaomi. Što se tiče personalizacije, svaki Xiaomi je bogat sa tim stvarima, možete da menjate, da se igrate sa ikonama, fontovima, izgledom, znači temama, wallpaperima, znači to je stvarno prebogato s tim stvarima, vezano i za Always On Display. Ovaj telefon ima Circle to Search, to je super, ali nažalost uz pomoć te opcije ne možete da ubacite eSIM, verovatno Xiaomi se tu nešto usteže, neće da plati možda neki sertifikat, nažalost ne znam zašto to tako radi. Kada pokušate da ubacite eSIM, piše vam kao nešto da treba da se plati, ali to je vjerojatno politika Xiaomija koja se meni ne sviđa. Znači Gemini radi fantastično na ovom telefonu, isto ovako možete povučete Gemini iz nekog ugla i da pozovete Gemini. Imate tu veštačku inteligenciju u samoj opciji kamere, da ne gubimo vreme, znači ništa to nije nešto wow, već je to već viđeno, ono tipa brisanje objekata, brisanje nekih ljudi u samoj galeriji, to radi ok. Ako se pitate kakva je baterija, baterija je 5500 mAh, podržava 90 W punjenje, Power Delivery 3.0 i 50 W bežično punjenje. Još jednom da pomenem, 50 W bežično punjenje, vi korisnici Samsunga kao što sam ja možete samo sanjati jabuke Google Pixela i drugih telefona. Znači što se tiče screen time-a,
opušteno može preko 7 sati screen time što god mu radili. Ja ne mogu da potrošim bateriju ovog telefona, gamer nisam. Ajmo da pređemo na te famozne kamere. Glavna kamera 50 megapiksela sa elektronskom i optičkom stabilizacijom. Snima video u 8K u 30 fps-a i 4K u 30, 60 i 120 fps-a. Znači, pokazat ću vam 30, 60 i 120 fps-a, to nisam snimao još ni na jednom telefonu. 50 megapiksela je periskopska telefotokamera sa optičkom stabilizacijom, 5 puta optičkim zoomom i 12 megapiksela je ultra široka kamera. Ima Leica Sočevo Color Spectrum senzor, previše opcija za mene, pravo da vam kažem. Rupica selfie kamere, kao što vidite, uopšte nije neka velika rupčaga, mala je rupica selfie kamere od 32 megapiksela. Nažalost, ima video samo u 4K u 30 fps-a i evo da vam pokažem da vidite kako izgleda aplikacija kamere. Znači, već viđeno kod Xiaomi-a, to je skroz ok. Evo da vidite šta sve ima, možete snimati neke dokumente, portrete, foto, video, Pro mod, i mogu da vam kažem, ovaj telefon nema problema sa kodecima i video formatima kao što je imao onaj Google Pixel koji sam prethodno snimao. Video snima Xiaomi 15T Pro 4K 30 fps-a, noć, teški uslovi, ali sad ćete vidjeti, vedrove nisu baš toliko teški uslovi. Evo da vidimo, ajmo malo zoomiramo tamo noći, 2 puta 5 puta zoom. Ovo baš lepo deluje. Da vidimo koliko puta može. 15 puta zoom. Pa ponovo glavna kamera. Ajmo malo da proštamo. Ultra široka kamera. Pa 2 puta zoom. Pa 5 puta zoom. Pa 15 puta zoom. Sada ću malo stanem. Pa ponovo glavna kamera. Evo pogledajte, lens flare, autofokus, 4K 30 fps-a, video snima Xiaomi 15T Pro. Evo pogledajte, noći teški uslovi. Evo pogledajte, ovu svetiljku iza mene, ovu poprilično ružnu žutu. Da vidite kako to radi ovaj Xiaomi, nema laži, nema prevare. Meni to na ekranu deluje skroz ok, a vi mi napišite u komentarima kako se vama čini. Snima Xiaomi 15T Pro 4K 60 fps. Dođi, Maco, dođi. Dođi, Mac. Dođi da te sliku. Dođi da te snimi. Čika Sarpi, dođi. Dođi. U 60 fps, evo pogledajte. Autofokus. Ovdje ne mogu da zoomiram. Samo malo 4K 30 fps. Maco, dođi. Malo ultra široka kamera. Pa 2 puta zoom,
Pa 5 puta zoom. Nemoj da si ljubomorna, mačko. Ajmo malo prošetamo, da vidite kako to izgleda. Sad ćemo snimamo direkt u sunci. Sad snimamo 4K u 120 FPS-a. To još nikad nisam snimao. Evo da vidite kako to Xiaomi radi. Dođi, kucao, dođi. Ajmo malo prošetamo. Snima Xiaomi 15T Pro. Selfie kamerom 4K 30 FPS-a, sunce iza mene. Evo pogledajte, teški uslovi, evo našao sam neku macu. Hoće da se malo snima, evo vidite kako izgleda. Maco, pozdravi moje pratioci. Evo malo prošetamo, da pobegnemo od sunca, da vidite kakvi su uslovi. Ajde da pustimo Macu. Ajde Mac, idi svojim putem. Da vidite kako to ovaj Xiaomi 15T Pro radi. Nemo laženja prevare. Ako ste vidjeli kako ovaj telefon pravi slike i video zapise, ja nemam tu šta previše da dodam i dozvem neko običnije fotografisanje u video snimanju, sigurno će napraviti bolje rezultate nego što sam ih napravio ja. Što se mene tiče, ove kamere su skroz ok za cenu koliko sam ja platio ovaj telefon. Ja mislim da bolje ne može, ja sam ovaj telefon platio 500 € na oglasima, ako nekog zanima, star 20 dana. Prodavat ću ga na kraju ove recenzije, pa možete me kontaktirati, imate dole kontakt, moje podatke u opisu svakog videa. Znači, dobre strane definitivno ovog telefona. Ekran, fantastičan, znači ja sam oduševljen sa ekranom. Biometrija, fantastična. Kao što znate, vi koji pratite ovaj kanal, ja sam Samsung fanboy. Katastrofa je biometrija na Samsungu, znači ekran fantastičan, hardware u njemu brutalan, baterija odlično i brzina punjenja. Cena na oglasima ide dole vrtoglavo, znači on je za mjesec dana izgubio nekih 300 € vrednosti na oglasima u Srbiji. Sada ne bude samo da hvalim ovaj telefon, moram da nađem neke mane. Verujte mi, ja 3 dana razmišljam koju manu da nađem u ovom telefonu, s obzirom da znam da sam ga platio nekih 500 €. Za mene je mana je prevelik, zato što sam ja navikao na ove manje telefone i više mi, bolje mi leži. Prevelik je, nema taj flagship dojam ili osjećaj, to se meni na primjer ne sviđa. To ta leđa od fiberglasa, ali naravno nosit ćemo sa nekom maskicom, tako da to ne predstavlja neki problem. Fiberglas je izdržljiviji nego samo staklo, vjerojatno na padove, ogrebotine i tako to, ali jednostavno ja više volim da ima staklena leđa, ovako kad pipam meni to deluje dosta jeftino. Ne sviđa mi što uz pomoć opcije Circle to Search ne možete da ubacite eSIM karticu i to me isto nervira. Podrška, moram da napomenem, obećali su samo 4 godine Android na dogradnji i to sam jedva našao i to nisam 100% siguran. Ne sviđa mi se to zato što je sigurnosna zakrpa iz avgusta meseca, a ljudi sad je kraj oktobra meseca. Kad oni misle da ubace novije ažuriranje. Zvanična cena ovog telefona mi se isto ne sviđa. Šta da vam kažem? Ovaj telefon je fantastičan, da se sad ne lažemo. Ako izuzmemo ovu veličinu i što sam rekao da mi se ne sviđaju ova leđa, mogu odmah da vam kažem ovako. Znam da se to neće svidjeti ni korisnicima Samsunga ni Xiaomija. Ako sam ja ovaj Samsung S25 12256 platio 500 €, a ovaj 12512 platio isto 500 €, ljudi, sem ovaj Samsung što mi je zgodniji u ruci ovako manji, ja tvrdim da je ovaj Xiaomi 15T Pro bukvalno bolji od ovog Samsunga, ali po svakoj stavci. Znači od kamere, baterije, ma svega, ekrana, znači ovaj Xiaomi, ako gledamo da je ista cena jednog i drugog telefona, ovaj Xiaomi kida ovog Samsunga i ja sam sad u dilemi šta da radim, da li da prodam ovog ili onog. Nažalost, jedan od njih će morati da ide na doboš, stavit ću jedan i drugi naglas, pa koji prvi ode, Sarpi koristi onog koji ostane. Ako ti svidjela recenzija, opet kažem, lupi like, ne bilo ti teško, samo 10% vas lupi like. Napiši neki komentar, podeli ovaj video, tako pomožeš rad moga kanala, da ostanemo i dalje nezavisni ovaki kao što smo do sada bili. Vidimo se u nekoj drugoj realnoj recenziji i live u nedelju. Puno pozdrava od Sarpija, ljubi brat.